फ्रेंड्स आज पवित्र रथଯାत्रा था जेहेतु आज ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରଥଯାତ୍ରା ଉପଲକ୍ଷେ ଅନେକ ଅନେକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ମୁଁ ଆଜି ରଥଯାତ୍ରା ଇଏ କରୁଛି ଆପଣ ଚାଲନ୍ତୁ ନା ଯିବ କେତେ 2 ଘଣ୍ଟା ପଛକୁ ରଥଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି। ଏଇଠି ରଥ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିଥିବେ ପ୍ରଭୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଜି ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା ଯେହେତୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଠି ସବୁ ପିଲାମାନେ ରଥ ଟାଣୁଛନ୍ତି। ଏଇଠି ଜମାଇ ଦେଉଛୁ। ସେଇ ସାଇଡ୍ ଟିକେ ସିଆଡୁ ରଖ ତଳକୁ ବାସ୍ ସେଇଠୁ ରଖ ବଢିଆ ବାସ୍ स्मोक हो देख काय कदले किस देख हे हेला दे मत एपुडू मु एपुडू करिन दे फ्रेंड्स ଏବେ ଜାଣିଛୁ ଏଇ ରଥ ଥୁଆ ହେଇଛି। ରଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଦେଖାଗଲା ରେ କାଟିଦେବା। ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ରଥ ଯାଉଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ରଥ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ।
तू तो चालू ଲାଇଭ୍ ହେଲା ତ पैसा देखी तू कौन ଆମ ଗାଁ विपद नुह कौन क्या हम ना पशु हम टेकिक आने रास्ता कम जेहतु चलती है असुविधा तो जहाँ महाप्रभु को नबाए जेहतु कष्ट टेकिक चलती जावा टीका सैलानी रास्ता जेहतु रथ नापी कष्ट होती कष्ट खातिर न कही
ଏଇଠି ଆପଣ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ ଏଇଠି ବାଲି ଏଇଠି କୁଢ଼ कमिटी मेंबर বঙ্গাই বঙ্গাই ହେଇ ଏଇ ଯାଇ ସୁଇ ଏଇଟା ସ୍ମୋକ୍ କରୁଛି ଖାଲି ମଝିରେ ଏଇଟା ସ୍ମୋକ୍ କରୁଛି ଠାକୁରକୁ ଦେଲେ ଧୂପ ପିଟି ଏଇଟା ସ୍ମୋକ୍ କରୁଛି ଟାଣ ନାଇଁ ରହିଯା ଡାଇରେକ୍ଟ ତ ଯିବା ସ୍ମୋକ୍ କରୁଛି ଟିକେ यार जो बुला देखो धरता धरता है छाड़ी बन धरता जगन्नाथ देवी सुभद्रा ओ बड़ ठाकुर देखते से चलते जा आगे फोटो फ्लैश कर भल लगे चलन जा आगे आगे जा चलो चलो ब्लॉग चलो तो ए लास्ट टाइम हम जाउ घर को देखि पारथुए जे कि हमें लास्ट मोमेंट रे घर जाउ छु के गीत बजाओ ये टाउ जा घट बजे दे ओए रख गोड़ा भाई हेबा गोड़ा गोड़ा बढ़ जराई से तण में वीडियो कर दी उठो उठो साडी एरा होय किलो भी काले बाड़े हो तू कदली रखिम खाली कदली घंटे बजे घंटे